कितें मुद्दो आसा आनी कितें सांगपाक सोदता? गुड मॉर्निंग. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार तुमचे मिडिया भावांचे सगळ्यांक हांव वेलकम करता आनी एक बारीकसो आमचें इंट्रोडक्शन दिता. म्हजें नांव श्रीकांत च्यारी. हांव प्रेसिडेंट ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशन. तशेंच आमच्या वांगडा आसा वसीम शेख, ट्रान्सपोर्टर एंड कॉन्ट्रॅक्टर, हेमंत शेटगांवकर, श्री गणेश मार्मगोड टिप्पर ट्रक ओनर एसोसिएशन आनी साजीद खान, वास्को ट्रक ओनर्स एसोसिएशन. तशेंच आमचे नियर बाय जी बारीक बारीक एसोसिएशनां आसा जावं जे ट्रक ओनर्स आसा ते आयज हांगा सगळे जमिल्ले आसा. विशय म्हणल्यार असो आसा, एक गरजेचो मुद्दो आसा आयज डिस्कशनाक. तो म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, एक वुडन चिप्स जे 7-8 वर्सां पयलीं चालू आशिल्लें ते एक 8 वर्साच्या गॅपा नंतर तें आतां परत चालू जाल्लें आसा. आनीक विशय इतलोच ना की वुडन चिप्स चालू जाला हो एक मोठो मुद्दो ना, बट जे कंपनी जे आसा जेणे ते ट्रान्सपोर्टर जे अपॉयंट केल्ले आसा पळय न्ही, एक आमच्या सरकाराचो स्लोगन आसा वोकल फॉर लोकल. सो वोकल फॉर लोकल जेन्ना आमी उलयता पळय न्ही, तेन्ना आयज जी कंपनी आसा पेपर मिल, दांडेली पेपर मिल जे आसा, तेंच्यांनी जे ट्रान्सपोर्टर अपॉयंट केल्ले आसा दे आर 99% फ्रॉम आउटसायड. जस्ट 1% खंय तरी म्हाका दिसता आमचे लोकल जे वेंडर्स आसा, ट्रान्सपोर्टर आसा, तांकां अपॉयंट केल्ले आसा. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार ज्यो गाडयो हांगा ते चिप्स ट्रान्सपोर्टेशनाक चलता त्योय बी मॅक्झिमम 99% आउटसायडूच चलता. आमचे लोकल जे लोक आसा, ह्या लोकांचे जे गाडयो आसा त्यो खूब कमी प्रमाणान चलता. सो हो मेजर सेटबॅक आसा आमच्या लोकल लोकां खातीर, कित्याक ही MPT जेन्ना हांगा वास्कोन आसा तेन्ना फर्स्ट प्रिफरन्स जे आसा पळय न्ही तें आमच्या लोकल लोकांक कन्सिडर जावपाक जाय. आतां तितून कितें आसा, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल हो एकूच इशू ना, मॅक्झिमम कंपनीज ज्यो आसा त्यो असोच ही पॉलिसी आसता. फॉर एग्जाम्पल वेदांता आसा म्हणा, आमचे MPT आसा, जे मॅक्झिमम ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आसा पळय न्ही दे आर फ्रॉम आउटसायड, लोकल कोण ना. हातून आतां आमचे लोकल बींग अ लोकल म्हाका एक कॉल आयलो की पात्रांव अशें आसा, हो विशय आसा, तेन्ना हो विशय आमकां रेज करपाक जाय. सो ओके म्हणलें येवया. तेन्ना हितून प्रॉब्लेम कितें आसा तें तुमकां सांगता. एक मोटर व्हेकलान एक सेक्शन आसा, सेक्शन प्रोविजन ऑफ रूल 145 मोटर व्हेकल्स रूल 1991. सो हे रूल कितें सांगता की एजंट रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ गोवा. एजंट मिन्स कोण? जो मनीस हू इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. कळ्ळें न्ही? सो collecting or forwarding or distributing goods carried by roads in good vehicle plying for hire. म्हणटकीर हाजें जें रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय पळय न्ही तें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी जावपाकूच जाय इन द स्टेट ऑफ गोवा. बट हे जे मॅक्झिमम ट्रान्सपोर्टर्स जे आतां अपॉयंट केल्या पळय न्ही हे कंपनीन, तेंचें रजिस्ट्रेशन गोंयांत खंयच ना आनी तेंचें गोंयांत ऑफिसूय ना. फाल्यां समज जर हे लोक चीट करून गेले आमच्या लोकल गाडीवाल्यांक, जाल्यार तेंचे जे पेमेंट बॅलन्स पेमेंटाक फॉलोअप कोणा कडेन घेवपाचो, हो एक विशय आसा. दुसरें, खंयचोय जर लोकल मनीस धंदो करता जाल्यार ताका एक प्रोसिजर आसा. तेणें पयलीं एक पंचायतीचें किंवा म्युन्सिपाल्टीचें ट्रेड लायसन्स घेवचें पडटा, तेजें प्रिस्क्रायब जें फी आसा तें पेमेंट करचें पडटा. मागीर तेजे फुडें शॉप्स एंड एस्टाब्लिशमेंटाचें लायसन्स घेवचें पडटा. अशे वेरियस प्रोसिजर आसा, त्या प्रोसिजरांतल्यान तेणें वयचें पडटा. तेन्ना हांगा कितें जाल्लें आसा, हे सगळे जे प्रोसिजर आसा ते बायपास जाल्ले आसा आनी तेंचें लोकल ऑफिस हांगा कांयच ना. दुसरें हातून कितें आसा, गव्हर्मेंटाकूय जे प्रिस्क्रायब जी फीस आसा पंचायतीची जावं लेबर ऑफिसाची, ती फीस गव्हर्मेंट चुकता, गव्हर्मेंटाक ती फी मेळना. दुसरें जें आतां हांव जेन्ना एक खंयचो बिजनेस करता तेन्ना आमकां मंथली GST फायल करचें पडटा. तें GST फायलींग हे लोक गोंयांत करिना. मिन्स गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू लॉस आसा हितून. गोवा गव्हर्मेंटाक जो GSTच्या रुपान हांगा रेवेन्यू येवपाक जाय पळय न्ही तो रेवेन्यू लॉस आसा. प्लस आमचे पंचायत म्युन्सिपाल्टीक कितें टॅक्स येवपाक जाय तो लॉस आसा. सो गोवा गव्हर्मेंटाक किंवा लोकलाक कांयच बेनिफीट जेन्ना ना पळय ह्या बिजनेसाची, तेन्ना हो बिजनेस हे वेंडर्स हांगा येवन करून आमकां कितें फायदो आसा, हो एक विशय आसा. ताका लागून आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. हांव
टिप्पर ट्रक असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हिमेश देवांकर. जसे चारी बाबत चांगले बसी मेन चांगले. आता प्रॉब्लम असो जाल्लो की लास्ट टायम हे 10 दीस पयलीं हांगा एक शिपमेंट येवन काम चालू जालें आनी आमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी बायपास करून आपल्याक जाय तशें काम करून घेतलें. जेन्ना आमकां एक कळ्ळें तेन्ना आमी तेंचे कडेन विचारलें. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलें की फुडले एका आमी तुमकां आमकां खबर ना लोकल्स. सो हांव म्हणटा कितें, जेन्ना आमी लोकल्स हांगा आसा, जेन्ना आमचे लोकल ट्रक जाय इतले वर्सां जेन्ना आमचे टिप्पर्स भितर चलोवन जेन्ना आमचे डॅडी हाज्या टायमाच्यान चलताय भितर शिफ्टिंगेचें काम आनी हेजें काम जे भितर बारीक बारीक काम ते टिप्पर्सूच करताले. आतां कितें जाल्लें की हे जे आपले गाडी हे जे प्रायवेट कंपनीज आतां येता कोण ते आपले कोण डंपर्स भितर हाडून घालपाक सोदता. आमी हेंय खबर आहा की हेज्या फुडें ते आनी डंपर्स हाडपाचे भितर. सो म्हाका आमी ऑलरेडी सीएमाक एक मेमोरेंडम दिला की हे व्हडल्यो गाडयो बंद करच्यो आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले की व्हडल्यो गाडयो बंद करतले म्हणून. सो ते 10 टायराचे व्हडल्यो ते डंपर्स आहा पळय ते बंद करतले आनी लोकल्सांक हे शिफ्टिंगेचें सगळें काम लोकल्सांक दितले म्हणून. सो आमी परत सीएमाक वचून मेळपाचें आहा की हे स्टॉप जावना अजून. हे सगळीं कामां अजून व्हडल्यो गाडयो हे भायले गाडी तेच करता. सो आमी हें मागता सीएमा कडेन की हेतून लक्ष घालचें. जे लोकल जे आमचे टिप्परवाले आहा ऑलमोस्ट 40-50 लोकांची फॅमिली आहा ते टिप्पर्स चलयता 2 टिप्पर्स आहा तांकां कामी मेळचें कित्याक आमी लोकलायट्स आहा. वी हॅव रायट आमकां फर्स्ट रायट येता. सो आमी सीएमाक परत वचून सांगताले लक्ष घालचें हितूर. आनी समज आनी सोल्युशन येना जाल्यार मागीर आमकां कांय ना आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें एजिटेशन जाता. लोकल MLA कडेन बी गेलेले आमी लोकल MLA आमी ऑलरेडी संकल्पाक सांगलेले आहे कोर्ट तेज्या हितून. सो आमी ऑलरेडी ताका उलोवन आमी तेजे कडेन सांगलेले आनी तेणेंच आमकां हेल्प करून एक हें करून सीएमा कडेन हेजे पयलीं एक मिटींग केल्ली आहा तेन्ना आमी मेमोरेंडम दिल्लो. सो आमी परत आतां एक ताका कॉन्टेक्ट करून आमी सीएमाक जाता तितले बेगीन मेळोंक सोदता आनी परत हो इशू आमचो तेजे कडेन उलोवन कितें जाता आमी एक ह्या विका भितर सीएमाक मेळपाची ट्राय चालू आहा. आनी अशेंच चलत ना तुमी रस्ते आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. आमकां 100% रस्त्यार येवचें पडटलें कित्याक आमी लोकल जावन भायले लोक येतले आनी आमचें काम व्हरतले तें आमी खपोवन घेवचें ना हांगा. हॅलो, साजीद खान वास्को ट्रक ओनर. आमी हे चिप्स कितले वर्सां जालीं बंद आसले. चिप्स येयला म्हणून मातशें कितें तरी काम येतलें म्हणून आमी मातशे खूश आसले. पूण हिंगासर आमी जी रेट ट्रान्सपोर्टराक दिल्ली ती आमकां रेट मेळना आनी ती जी रेट आसा त्या हिशोबान आमी थिंगा गेले जाल्यार आमी लॉस. कित्याक तो माल जो आसा तो हेवी ना. एक आमची जी वेट कॅपेसिटी आहा त्या हिशोबान व्हरपाक वेट कॅपेसिटीक सकयल व्हरपाक पडटा जाल्यार तें आमकां परवडना. कित्याक ड्रायव्हरांक बी आमकां दिवपा जाय, वाट्याचोय खर्च आसा आनी ताका लागून आमी ट्रान्सपोर्टराक दिल्ले. पूण हिंगा पळयलें जाल्यार खचाखच सारके ट्रान्सपोर्टर भरलेले आसा, कोण जाय तसो चलयता. जाल्यार हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आमी जे बारीक ट्रान्सपोर्टर आसा, जे ट्रक ओनर आहा हे ऑलमोस्ट मेल्लेले आसा. हे चिप्स बीस येवन मातसो जीव वयर येतासो दिसतालो. पूण हेचे जे 30 ट्रान्सपोर्टर येवन जाय तशी गाडी घालून व्हरता त्या हिशोबान मातशें लक्ष घालून आमचेर मातशें कितें तरी उपकार करपाचो गव्हर्मेंटान आनी हे सगळें बंद करपाक ट्राय करपाचें आनी लोकल ट्रान्सपोर्टर जो आहा ताका दिवपाचें न्ही. 30 ट्रान्सपोर्टर आहा ते कट करपाक जाय. हितून गव्हर्मेंटूय लॉस आनी आमीय लॉस जाल्यार बिईंग अ लोकल आमकां कांय फायदो ना हितून. अभिषेक आसा आनी हांव एक लोकल ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा. आतां जशें बाब चारीन आमकां सांगलां की हे कंपनीन गेल्या म्हयन्यान तेंची एक शिपमेंट इम्पोर्ट केल्ली हांगा आनी एक्चुली एक खूब तेंपान ही शिपमेंट हांगा आयला म्हणल्यार आमी खूश जाली बिकॉज आमकां एक नवें काम मेळटलें म्हणून आमी खूश आसलेले. आतां जेन्ना कशें आसता आमी केन्नाय खंयचेंय काम हाडटा खंयचेंय नवें काम येता जाल्यार आमचो एक प्रोसिजर आसा बिईंग अ कॉन्ट्रॅक्टर. आमी आमचे कोण जे लोकल ट्रक ओनर्स आसा, लोकल ट्रान्सपोर्टर्स आसा तांकां कॉन्फिडन्स आमी तेंच्या वांगडा डिस्कस करून एक रेट फायनलायज करता. आमी तेंच्या वांगडा रेट फायनलायज करून जेन्ना आमी कंपनीक एप्रोच केलो जाल्यार कंपनीन आमकां सांगलें की बाबा तुमी आमकां एक कोटेशन धाडा म्हणून. आमी जेन्ना तांकां रोखडें आमी तेंचे 2-3 दिसां भितर आमी तांकां कोटेशन धाडली. कोटेशन धाडून आयज आमकां ऑलमोस्ट ऑल 10 दीस मायज जाल्ले आसा. तेंचे कडसून आमकां कसलोच रिप्लाय ना. थोडे दिसान आमकां अशें कळून येलें की बाबा ऑलरेडी डिस्पॅचीस स्टार्ट जावपाचे आसा. आमकां कंपनी कडसून कसलोच इन रिटर्न किंवा वर्बली कसलोच आमकां एक रिप्लाय कसोच पॉझिटीव मेळूंक नासलेलो. आमी मागीर तेंचे हांगासर कोण लोकल हँडलिंग एजंट बीन आसलेले तांकां कॉन्टॅक्ट केलो. आमी विचारलें बाबा आमी लोकल आसा
आमी लोकलाक जर आमी अशें बायपास करून तुमी काम करता जाल्यार आमचेर डिपेंड आसा. खुबशे लोक आसा जे ट्रक कोणाचे बारीक बारीक ट्रक आसा तेंचेय फॅमिली डिपेंडंट आसा. तेंचे उपरांत मॅकॅनिक्स आसा तेंचे फॅमिली डिपेंडंट आसा. टायर ते खबर आसा तुमकां, टायर आसा, हे आसा, सगळे खर्च काडपाक लागून तेंचे फाटल्यान सगळे खुबशे लोक आसा. सगळ्यांची फॅमिली हे बिझनसार डिपेंड आसा. तुमकां खबर आसा तो ह्यो पोर्ट आसा तो एकदम धाकटो पोर्ट आसा. हे पोर्टान पयलींच बिझनस ना. बिझनस ना म्हणटकीर आतां जेन्ना खंयचो एक बिझनस येता जाल्यार आतां वेरेज दुसरे जे स्टेट्स आसा, महाराष्ट्रा जावं किंवा कर्नाटका जावं, कर्नाटका भितर मँगलोर पोर्ट आसा जो मेजर कॉम्पिटिटर आमच्या पोर्टाक आसा. जयगड पोर्ट आसा महाराष्ट्रात. थंय तेंचो एक रूल असो आसा की थंयसरले जे कितें काम ते पोर्टा भितर येता तेच पोर्टाचे लोक आसा, थंयसर कोण इम्पोर्टर आसा, कंपल्सरी 100% जे आसा ते आपल्या लोकलाक फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. हांगा तशें ना. हांगा तेंच्यांनी कितें केलां, फक्त फॉर नेमसेक म्हणटा पळय टोटल 30 ट्रान्सपोर्टराक तेंच्यांनी अपॉयंट केल्लो आसा. आमकां अशें कळून आयिल्लें आसा की आनी ते 20 ट्रान्सपोर्टर तेंचे पायपलायनान आसा, तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा. ते हांगा धाडपाचे आसा म्हणून. रेट आमची अजून कसलीच फायनल जावंक ना. आमकां जी सद्याक रेट तेंच्यांनी ओपन केल्ली आसा तेंच्या ट्रान्सपोर्टराक, ती रेट आमचे जे ट्रक ओनर्स आसा हांगा तांकां ती परवडना. बिकॉज हो जो मटेरियल आसा तो सामकोच लायट वेट कार्गो आसा. जेणे करून हे लायट कार्गो म्हणलो जाल्यार आमी जेन्ना ट्रक लोड जाता, जी परमिसिबल कॅरिंग कॅपॅसिटी जी ट्रकाची आसा, फॉर एक्झाम्पल 25 ट्रकाची जी ट्रक आसा, 25 टनाची जी कॅरिंग कॅपॅसिटी ट्रक आसा, ते ट्रकाक आमी जर भरलो जाल्यार 15 टन म्हणजे 10 टन तांकां उणो येता. तितलो तांकां फ्रेट लॉस जाता. हे अशे कंडिशनान आमचे जे लोकल ट्रक ओनर्स आसा तांकां चलोवपाक जे आसा हे फ्रेटीन परवडना. बिकॉज तेंचे फाटल्यान तितलो खर्च आसा, ड्रायव्हर आसा, अदर एक्सपेन्स आसा, रूट एक्सपेन्स आसा, ते तेजे भितर भायर सरना. लोन EMI आसा, खुबशे इश्यू आसा हेजे भितर. आतां हे कंपनीक आमी जेन्ना रेटी बद्दल फायनल करपाक फोन केलो आनी तांकां विचारलो की सर आमचे तुमी वर्क ऑर्डर कित्याक धाडूंक ना. तेंच्यांनी आमकां एक एग्जाम्पल आमकां एक रिजन सांगलो की बाबा तेंचो जो वेंडर रजिस्ट्रेशन क्रिएट करपी जो मनीस आसा तो सद्या हॉलिडेचेर आसा, तो 2-3 दिसां भितर हांगा पावतलो, आमी मागीर तुमकां वर्क ऑर्डर धाडटा. हे सांगून सुद्दां मोर दॅन अ वीक टायम आतां ऑलमोस्ट पास जाल्लो आसा. तेंचे कडच्यान आमकां कसलोच ना वर्क ऑर्डर ना कांयच आमकां तेंचे तरी आसतना आमी कितें आसा फर्स्ट टायम आतां खूब तेंपांनी कंपनी हांगा आयला म्हणून आमी आमचें काम स्टार्ट दवरलां, पण नॉट इन अ फूल फोर्स. बिकॉज जेंकां परवडटा तेमीच धाडूंक शकता, जेंकां परवडना तेमी धाडूंक शकना. सो आतां कशें आसता, खंयचो एक पोर्ट आसा जाल्यार आमी फर्स्ट प्रिफरन्स जो आसता तो लोकल ट्रान्सपोर्टर जावं, थंयसर कोण डिपेंडंट आसा, पोर्ट डिपेंडंट आसा. हांव हे म्हणना की फक्त कॉन्ट्रॅक्टरूच, लोकल ट्रक ओनर्स आसा, बारीक बारीक तेच्या फाटल्यान जे टायर पंक्चरवाले आसा, मॅकॅनिक्स आसा, हेंकां तो प्रिफरन्स तेजो मेळपाक जाय, तेजो बेनिफीट लोकलांक मेळपाक जाय. हे विशयान अशें जावं ना. हेंच्यांनी क्लियरली आमकां बायपास करून मोर ऑल 99% जो आसा तो प्रिफरन्स तेंच्या लोकांक दिल्लो आसा. जशें बाब चारीन सांगला, जेन्ना आमी बिईंग अ ट्रान्सपोर्टर आमी जेन्ना इनवॉयस आमची रेज करता कंपनीक, जेन्ना आमी आमची GST म्हणजे आमची रजिस्टर आसा आमची गोंयान, आमी जेन्ना रेज करता जाल्यार जेन्ना ती GST कंपनी पे करता GST पोर्टलार, तेजो जो 50% शेअर आसता जो आमच्या गोवोरमेंटाक मेळपाक जाय, आमी जेन्ना लोकल मनीस काम करता तो शेअर गोवोरमेंटाक मेळटा. हे केसीन तशें ना. हे केसीन ऑलमोस्ट ऑल 30 ट्रान्सपोर्टर भायले आसा, ते तेंचे GSTचेर ते पोर्टलाचेर तेमी GST बील रेज करतले आनी तेंचो बेनिफीट तेंच्या स्टेटाक मेळटलो. काम आमच्या स्टेटान जातलो, लोक आमचे त्रासान पडटले आनी जोडून हे लोक वयतले. हांगा अशी परिस्थिती म्हणून आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आमचे हे इश्यू मांडपाक लागून आपयली. आनी तुमकां याद आसतलें आमी थोड्या दिवसा पयलीं CMाक देखून मेळ्ळेले हे इश्यू घेवन की बाबा हे पोर्टान जे आसा मॅक्झिमम लोकल जे वेंडर्स आसा तांकां हेजे भितर प्रिफरन्स मेळपाक जाय. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां आमच्या CMाक आमी रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी हेजे भितर लक्ष घालून आमकां जाता तितले आमकां सपोर्ट जातले ते भशेन तुमकां एक आमकां उपाय काडून दिवचो. आनी एक थोडे दिसान आमी CMाक मेळपाचें सुद्दां आसा. पळया तेजे भितर कितें जाता, CMान कशें अपॉयंटमेंट दितले ते भशेन आमी ताका म्हणून तेकाय आमी परत एकदां हे मेमोरंडम दितले. काल सेक्शन 145 ऑलरेडी प्रोविजन रुलान आसा, मोटर व्हेकल एक्टान प्रोविजन आसा, पण हेजे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जे आसा पळय न्ही ते गोंया स्टेटीन ना. अदर स्टेटीन सपोज जर तुमी गेले न्ही जाल्यार तें रेजिस्ट्रेशन जें आसा पळय कंपल्सरी आसा, वेरेज आमच्या गोंयान तेजें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ना. सो कालूच हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी CM ऑफिसाक एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा की हे सेक्शनाचें जें इम्प्लिमेंटेशन आसा पळय तें स्टेट ऑफ गोवान आमच्या कंपल्सरी करचें, मॅन्डेटरी करचें. सो दॅट कशें आसा
आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक जो कितें रेवेन्यू येवपाक जाय कमी जावं जास्त जावं कितें येवपाक जाय तें येवपाक जाय आनी आमचे लोकल जे आसात पळय आतां गव्हर्मेंट खंयचोय जेन्ना एक इंडस्ट्री सेटअप करता तेन्ना कितें सांगता लोकलाक आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता सो ह्या केसीन अशें जाता की पळय आतां MPT पोर्ट जेन्ना आसा पळय न्ही तेन्ना बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी खंयचो तरी भायलो मनीस येवन ती कॅप्चर करता आमची व्हरता मार्केट ओपन आशिल्ल्या कारणान ते तेजो बेनिफीट घेता आनी आमच्या लोकलांक हेजो बेनिफीट मेळना जावं तो ट्रान्सपोर्टर जावं तो ट्रकर जावं कोणूय जावं एक बाबा डेली वेजाक काम करपी मनीस सुद्दां ताका ती बेनिफीट मेळना सो ही बेनिफीट जेन्ना पळय आमचे लोक जेन्ना सॅक्रिफायसीस दिता आपले खंयचे तरी जमीन दिता उदक दिता आपले वाट्याचे कितें तरी थोडे तरी पार्ट काडून ते कंपनी खातीर आपले फ्युचर बरें जातलें सेक्युअर जातलें ह्या इंटेन्शनान जेन्ना ह्या प्रोजेक्टांक सपोर्ट करता पळय न्ही तेन्ना ह्या कंपनीची सुद्दां खंय ना खंय जबाबदारी आसा की लोकलांक प्रिफरन्स हें दिवपाकूच जाय लॉ ऑफ लँड म्हणटा पळय न्ही तो सारको एग्जिक्यूट जावपाक जाय तो खंय तरी जायना जाला तेन्ना ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय आतां हितून प्रॉब्लेम कितें आसा हें इम्प्लिमेंटेशन जायना जाल्ल्या कारणान प्रॉब्लेम कितें आसा आमी 4 प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केल्या सो ते तुमकां मिडिया मुखार हांव सांगता आनी तेजी कॉपी तुमकां एक दिता हांव सो रेवेन्यू लॉस टू द स्टेट गव्हर्मेंट एज ट्रान्सपोर्टर फ्रॉम अदर स्टेट्स हू आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इन स्टेट डू नॉट हॅव देअर ऑफिसीस रजिस्टर्ड इन द गोवा एक जालें देर इज नो कंट्रोल ऑन द पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग फॉरवर्डिंग ऑर डिस्ट्रिब्युटिंग गुड्स कॅरीड बाय रोड्स इन गोंयच्या आमच्या जे सरकारी दरबारान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें खंयच मेन्शन कांय ना कांय कंट्रोल ना कोण येवन काम करता कितें करता खंयच्या स्केलीचेर काम करता कितलो ते रेवेन्यू जनरेट करता आमच्या स्टेटींतल्यान आमी त्या रेवेन्यूचेर गोवा गव्हर्मेंटाक कितलो तेजो शेअर दिवचो पडटा हेजेर कांयच कंट्रोल ना हेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाक जाय आनी तेजेर वॉच आसपाक जाय फाल्यां कितें इलिगॅलिटी जाल्यो जाल्यार कोणाक सोदतले वचून हाजे पयलीं मायनिंगाच्या टायमारूय जाल्ले ट्रेडर्स खुबशे आशिल्ले गव्हर्मेंटाक लास्ट मेळत ना सो अशें जावपाक जायना तेका लागून ह्या सगळ्या लोकांचेर कंट्रोल आसपाकूच जायो आनी तें मॅन्डेटरी जावपाक जाय दुसरें प्रोमोटींग अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉंग ट्रान्सपोर्टर्स आपल्याक काम मेळपाक जाय म्हणून मेळत त्या रेटीन कोटेशन घालप कॉम्पिटिशनान दिवप रेटी कमी करप ह्यो गोश्टी अश्यो जातात तेका लागून एक लिमिटेड वेंडर ट्रान्सपोर्टर जर दवरले न्ही जाल्यार रेट नेगोसिएशन करपाकूच बरें पडटा आनी लोकल ट्रान्सपोर्टर लॉरी ओनर्स आर लुजींग देर बिजनेसीस जे आमच्या गोंयान आपलो ऑफिस सेटअप करून गव्हर्मेंटाक सगळे टॅक्सीस फीस दिवन सुद्दां तांकां काम मेळना मागीर अशें जाता की गव्हर्मेंटाक सगळे टॅक्सीस दिता सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो करता पण तेंचे कडेन करपाक कामूच ना भायलोच कोण तरी कांयच सरकाराक दिनासतना काम करता ह्यो गोश्टी आसा म्हणल्यार मागीर हांगा जे ऑफिसाक घेवन भाडें रेंट फारीक करता गव्हर्मेंटाक टॅक्स फारीक करता फीस फारीक करता कित्याक लागून करपाक जाय एक क्वेश्चन जनरली कोणाच्या मनान येता आमी कित्याक सरकाराक ह्यो गोश्टी दिवपाक जाय कित्याक सरकार आमकां खंयच्यान प्रोटेक्शन दित ना सारकें न्ही सो तेन्ना सरकारा कडेन एक विनंती आसा की सेक्शन 145 सामकें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करचें इमिजिएट करचें